So, mag-start na may himo sa among gender props. Gender reveal props. So, nami diri. Yung sila, piñata ko nun eh. Piñata, gidi. Piñata. And we're going to put si Sabalo. You do not know? Siguro tagkatawaan ni Ron sa anong vlog mo. Oh my God. I hate So, drugs. ang among plano ni Minoy Badam, kani siya, maoni siya ang tunay na pagmamahal. We will going to make a prank. So, maoni siya ang black balloon. You will know later. Hi! Walang kalima na yung mga take. 100 take gani. 100 take. So, magsugod na miha. Ganihara gina sige mo. Hi! Welcome to my vlog! Muna siyang ako ang Secretary. hired killer. Killer smile. Killer. Oh, ay, kakuyaw. So, Minoy, sa imong buhaton karon. Can you explain it to me? Into my video, you speak English, ha? No English. Five, four, three, two, one. It's a prank! Oh, wala. No! Come here! Another. Okay, anak ya. Okay. Day, birahang! Saka si Willie. Okay, nakita mo anak. Will, saka ka Will. Dito Will, oh. Okay. Sige. Prank pa to, try and error. Sige na. Sige, biraha jug mayo, ha? 5, 4, Hala ka! 3, 2, 1.